अनलाइन रायजासायातै बिथि फालमानि ताई इलिगेल एबा नकल प्रेसक्रिप्शन बाय होम डेलिभारी रेवानी ताई प्रेडेटरी डिस्काउंट रोमानी न ताजागा अंगै तिनी स्रांसालो हाक्तर गनाङै नहा सालजानि धर्मगत पालायलेखा केमिस्ट एंड ड्रागिस्ट रक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रागिस्ट नि कबकमुं बाय हास्तेओ बहायनो त्रिपुरानि साउथ डिस्ट्रिक्ट नि बिथिं खबजानाय सान्द्रि बाजार बखाक्सेनि जत बिथि फालनक रक बहायनो असालो खलाबजातनि बायखा ऑल त्रिपुरा केमिस्ट एंड ड्रागिस्ट एसोसिएशन नि सान्द्रि बाजार बखाक्से कमिटी नि कबकमुं बाय बहायनो फुंनि सिमनो बखाक्से सान्द्रि बाजार बायखुरा बिरचंद्र मनु बाजार जलाइबारी आमदानि जत लाइसेंस मानजाक बिथिनि फालनक रक खलबितन लाइखा बानि खलायनि रक धर्मगत न कितिङै गोबांमा खामिया खलायजाक रक बिथि पायजेनि जोंजालो खलायफानो एमारजेंसी जे नांसुबि दंमोन बिथि रकनि सेपसाप चल दङ नै मथा साख्लायखा आबाय बाक्सनो धर्मगत चलि दंमोन जराव मथानि कायसा बदल सान्द्रि बाजार एसडीएम नि थानिओ मंत्री बखर नरेंद्र मोदी नि बागै कायथाम सानमुं रगै कायसा मेमोरेंडम याफारका असालनि साउंग बतांनो दि कखनो थुनरनो साइ खानारखा बरनि प्रेस रिलीज खायमानि बिसिंथै बरक नि कक बतांखा बिथि नांनुया मानैया सान्द्रि बाजार बखाक्से कमिटी नि कासको प्रियलाल भूमिकै तांथां सुसेन बयद गथालाई अ साकलाय मुङो साका মেইনলি অনলাইনের বিরুদ্ধে আসা অনলাইনে কিছু স্প্রেস ড্রাগ বেরোতেছে এবং বিভিন্ন নার্কোটিক ড্রাগস এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য তারা ওই বিভিন্ন ডাক্তারের প্যাড ইউজ করে আনা হচ্ছে, যেগুলো আমরা যুব সমাজকে নষ্ট হচ্ছে। সেজন্য আমরা চাই অনলাইনের বিরুদ্ধে আজ ত্রিপুরা বন্ধ রাখা হয়েছে। আমরা তার সঙ্গে সামিল হয়েছে শান্তি আছে এসডিএম মহোদয়কে আমরা চিঠি দিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। উনি বলেছে ওনারা বলেছে আমরা তো অ্যাকচুয়াল প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিটা ছেড়ে দিয়েছি আইটিভির থ্রুতে এবং সারা ভারত সারা 15 লক্ষ আমরা কেমিস্ট আছি। এই 15 লক্ষ কেমিস্টের আন্ডারে যতগুলো সাব ডিভিশন আছে ওই সাব ডিভিশনের প্রত্যেকটা সাব ডিভিশনে দেওয়া হয়েছে এবং তারা সবাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে পাঠাবে।